Sige, let's start now with our review, no? So, i-chat lang inyong classmate nga mag-record lang ko with the voice, no? So, kindly contact na lang sa ilaha nga mag-record si sir og naka-audio record. Kaya wala mong ko i-present pod nga PowerPoint, no, sa inyo ha. Okay, presentation wala. Sige, the purpose for this review student, no, is to better understand, no, what would be the specific na mga possible, no, lumabas sa exam. So medyo specific siya, no. So parang nagluto mo og kanang kuan gud kamunggay, no. Gulay ba? Dili man pwede nga kung magkuha kag kamunggay, kuhaon jud nimo tong mga guwang, no, mga tigulang nga dahon, no. So kato lang udlot lang kuhaon nimo. So nga na atong review karon, no. Dili pasabot nga basahon tanan, no, ang naa sa no. Kato lang medyo specific. No? Okay, let's start with our review and uh, kindly take note, no. So kasali po sa exam natin ang STICAS, vision, mission, goal, values. So mugawas na siya class. So sir, unsay possible nga mugawas dira? Pwede specific. Masa mugawas na siya. Kay ang sa exam ninyo, for example, the Santo Tomas of STICAS ana is the blank local institution in blank. So ganyan, no? Ganyan po sa exam. So you need to fill in kung ano yung kulang, no? So take note, take note. Next, mathematics and its origin, no? So, bakit po merong math? Bakit mong merong math ngayon? Saan po nag-origin yung math? And take note class, no, in our past discussion, mathematics is invented and discovered. And that is the two words, no? Nagsimula yung math. And that is the origin of math, no? Invented and discovered. So math, why math is invented? Math is invented to measure things, manage things, account things, and yun, no? To predict, no? Yan. Yan po yung uses, no? That's the reason po bakit na-discover yung math, no? And na-invent yung math, di ba? So it starts with counting, di ba? It starts with tracing, it starts with monitoring, no? Oh, di ba? Dili man na nag-start din sa numeral number. Di wala po na siya nag-start into a numerical number, no? So nag-start yun na siya og kuan lang ka ng mga tallying system, di ba? Okay, next. Early humans invented time tracking, no, using the what do you call that one? Ishango bones, di ba? Kay numdum mo atong kuan giingon ako sa inyo nga nagamit sila atong Ishango bones to predict kung kanus ang menstruation period ng mga babae. Kaya nga naman, vulnerable ang mga babae class sa mga hayop, no? Mga wild animals. So that is why gina-isolate nila ang mga babae once nga mag-menstruation period sila, no? Mabuntis ang babae kana, di yun na mag-menstruation. No? Hindi, pwede nga sige na nagkabuntis ang babae, no? So yun, no? So that's the reason, no? Na sila calendar ba, no? And that calendar is Ishango bones. And we have another system, no, in counting number in the Sumerian, no. So the purpose for this katong usa to nga system, no, sexagesimal system. Ano yung purpose diyan? 'Di ba ang purpose diyan, no, para ma-track nila, ma-count nila for the irrigation, for the land, for the taxes and livestock. Doon sa may sexagesimal system class, na siya mga symbol ba to count, no, to count, to manage ba
Okay. System siya ba? For example, computer system. Di ba, may tag respiratory system. Oh, may tag ano god? Nervous system. May tag computer system. Example, computer ha. O, ano yung works ng mouse, no? Ano yung works ng keyboard? Ano yung works ng RAM? Ano yung works ng ROM? Ano yung works ng graphics? O, ano yung works ng video card? So, in the sexagesimal system class, naapod na siya yung mga indicator. And naapod siya yung purpose in each indicator, saan po siya pwedeng gamitin. Nakuha. Pag take note mo, ayaw mo sig paminaw diri. Oh, di mo mag-take note dira. Bright ka? Albert Einstein ka? Take note bay, no? Take note is the key jud ani. Wa na ki diri. Hindi ka mag-take note, puno jud yung baba o ki. Okay, next naman, yung data analysis, no? How will you solve mean or average? Paano nyo i-solve yung mean or average? By adding the numbers and dividing the total number of the numbers, no? Or the elements. No? Sama ra na sa pag-compute sa inyong grade. Kanong si Akot na himong top 1, no? Hindi man ni siya bright. Pero nakita na to nga iyang grado, na may na-prove na to nga iyang grado is paldo man, no? 95 above. So pag i-add nimo tanan, then i-divide sa pila ka book number of subjects, yon, no? Na-prove na to nga si Akot is 99.9, no? Murag germs. Murag germs. Murag alcohol. Yan. Median. Oh. How will you solve median? So duha ka klase, no, in solving median. No, meron tayong even and odd number. No? Elements ba? Ayang cardinality. Dali lang median class kung wala siya kapares. Kuha ninyo, sabtan ninyo. Dali lang median. Example lang, may tag natay lima ka book number dra. Lima ka book ba? Number. Lima ka book elements ba? Pag i-arrange na nimo to highest to lowest, okay. Lima ra man ka buok. So ang tungaan di wa ko na makyo ha, ang tungaan sabot ana, mao na ang median, no? Pero kung unom ka book elements, arrange na nimo kaning duha ka elements sa tunga, di man pwede nga duha, no? Stick to one lang ta, no? Di man ta to timer, no? Kapra niya, no? Ipagsabay mo. Isa lang ta, stick to one. So ang buhaton ana class, i-add ang duha ka number, i-divide by 2. Sabdan ninyo? Okay, basig mo prove mo kaning mo na tunga siguro yung kon pero na may isa pod, no? So i-divide yun na, i-plus na sila, no? I-divide by 2. Next, mode. Dali kay mode, no? Ano yung mode? No? Frequent data, no? Frequent number, no? Kanang sige balik-balik na number. Mura ng mode. Okay. Next naman, geometric shapes and natural symmetry, no? Why do honeybees make hexagonal pattern? Why do honeybees make a hexagonal pattern or creating hexagonal pattern? So, ano yung purpose dyan? To optimize the space, no? Optimize ang space class, pasabot ana class. Pag optimize gani, ma-maximize ang space, ma-minimize ang iyahang wax. Okay, di man na unlimited ang wax sa bees ba? So that is optimization, no? Into business, kaning optimization, ma-maximize nimo ang profit and minimize ang cost. That is why kanang mga business owner dira makita na to, grabe na sila katipid. Kana nagibuhat karon sa DPWH, optimization mo na or kanang mga contractor, no? Nga ma-minimize nila ang cost and ma-maximize nila ang bilyon-bilyon nito nga kwarta, no? Ibutang sa malita, no? And that is optimization. No? Okay, so yan. Next, natural objects, no, showing similarity.
Symmetry, dissimilarity. Symmetry, meron po tayo yung dalawa, no? Yung bilateral and rotational, no? Pag bilateral class, if you fold the two object, no, left and right, like the kuan katong butterfly wings, no, left and right, pag i-fold nimo siya class, that is bilateral, no, proportion, no, even your hand, no, even your tiil, di ba, pag kimpi tawag na, isa ba ka ng iana nimo, no, idugtong nimo, no, kamot nimo og tiil, pusasan ka dira, no, so naka bilateral symmetry ka. And the rotational symmetry is parang starfish, na nakatry mo gunit og starfish? Wala. Wala ba din mo katry? Istingin ninyo. Try na sir. Istingin ninyo. No, nya pag video mo ba post ninyo sa TikTok, Instagram, di ba? Priso yuga. Bitaw. Sa una pwede kay gunitan ng starfish. Starfish is rotational symmetry. No, pag tuyo ko nimo na siya class, so walay na bago, no. Basta naka-round siya, no, naka-form siya 360 degree. That is rotational symmetry. What is the graph no ng exponential growth? Gusto mo kainomdom mo? Unsay graph sa exponential growth? Exponential growth. Exponential naman siya, paspas ba ang pagtaas? Yung tag-amoeba. Kanang amoeba, grabe kina mo taas, no? Paspas kaya na siya mag-multiply. COVID-19, di ba? Pang 2019 to 2021, grabe naapektuhan ng tong COVID-19. That is exponential. Ano yung graph ng exponential? So, yung graph ng exponential is naka J shape. No? J shape ba? From below, dahil no, pataas din. Dito din pataas. No, J shape siya. Okay, exponential growth. And describe rapid increase over time. No? And meron tayong golden ratio. No? What is the value of our the golden ratio class? What is the value of golden ratio? 1.16, no? 1.16. And saan po na-discover yung golden ratio? So, yung golden ratio na-discover po dyan, no? Doon sa may Fibonacci sequence. No, dito siya na-discover. Okay, nakita mo ng pattern to ba? Na siya pattern nga 1.16. No? So, doon ang golden ratio. Okay. Next. Mathematical symbol. Inomdom mo itong ipang-discuss na ko nga mga symbol in math. What is the symbol of parallel line? Pag isulat mo siya into symbol, ano yung symbol niya? Naka, ano sa iyang symbol? Parallel line. So, yung symbol ng parallel line is naka duha ka line nga parallel pero naka vertical siya position, no? Naka vertical position kay kung ihigda nimo ng position sa parallel line mo na siya equals, 'di ba? So naka vertical na siya nasabtan. Now, for example lang, line segment AB is parallel baba nga duha ka line nga bagis ba? Then parallel to line segment CD, ano ba? How about perpendicular? Ano yung symbol sa perpendicular? Nakabaliktad na T, sir. Okay, nakabaliktad nga T. So, very good. No? Himan-an to ninyong symbol. Daggan mo gawas na ba eh. Mana ninyo, daggan mo gawas sa tong symbol. Mga cotangent, katagod, daggan mo gawas sa to. Okay. What is the symbol of P is to Q? If P and Q. If P and then Q.
If P then Q. So ang iyang kwan P arrowhead going to Q, no. Bantayan ito ninyong mga symbol ha pag name sa symbol. Next. Um what is the symbol of universal? Tong for every, all, no? Parang crush ng campus si Sir Ronald Almagro. Ano yung symbol diyan? Naka Baliktad na A, sir. Yeah, yeah, very good, no. So, very good. Thank you, Gaspar. So, what is the use of mathematics no in real life? So, syempre, daghan yung gamit sa math, no? For planning, for projection, for prediction, for allocation, for accounting, for management, no? So, mo na gamit ni math, no? So, next naman, reasoning, no? What are the difference of inductive reasoning and deductive reasoning? Ano yung ano yung differences niya? Pag Answer. Wa ka oh, nagdungaga ng information. ha? Tuloy? Ang deductive kay murag Inductive. magkuhan kag kanang ang deductive sir kanang kuhaan Inductive. mo ang information sir para Inductive. ang inductive sir kay murag dungaga nimo sir. Anyone? Pag inductive reasoning, start with specific to conclusion. Bottom up. Bottom up approach. No, bottom up. Specific to conclusion. Ano sige tabi dira niko? Discuss ko dre. Ikaw ang pa-discuss mo di karon. Sige. Pag inductive gani, pasabot ana, start with specific to conclusion. So you need to observe no bago ka mag-conclude. Atong i-relate no into balaod no. Unsay purpose sa Senate nganong nag-imbestiga sila ng flood control for what's the purpose? Unsa man kamoy mga BPA unsa man yung pasabot ana? Laka ano nag BPA man mo tanan dere in aid of legislation no dili man sila investigador pero ang tawag mo na na class in aid of legislation naagyap mo sila katungod no kay maghimo man na sila balaod no makakuha sila itong important information pwede sila maka himo og balaod amo na in aid of legislation no amo na yung purpose ana class kubo na ko so pag inductive no i-relate na to into dito sa Senate kabanday ka nga gipatawag nila tong mga ah, pwedeng maghatag og mga witness no mga evidence na kay dili man pwede nga si dito din sila ka Martin Romualdez no so kinahanglan nila mag-study into the specific investigation specific example specific problem no hangtod maka-reach ka og conclusion and kana conclusion makahimo na ka og balaod polisiya in your research man yung tag BPA man mo tanan maghimo mo og kanang inyo ha policy analysis lang mo no kabantay mo ang mga tao di sa Santo Tomas wala nagasuot og helmet magpadagan og motor tama so nagkanda kag study and specifically sa mga tao nga wala naga suot og helmet naga-interview ka nag-gather kag data so karon nakita nimo no naka-formulate ka og thematic analysis themes core ideas katay mong core ideas maghimo na ka og policy analysis
policy recommendation. And that would be your conclusion. Manang specific to conclusion. No, in math, no, mangita ka og specific problem, no, specific formula nga that would be used, no, that suited, no, in your given problem, no, specific problem, and maka-create na kag conclusion. Nakuha ninyo, no. Sige, next naman, deductive reasoning. Kailan natin magagamit yung deductive? Deductive reasoning, that is top down. Top down approach. Top down. Bottom up no inductive. Top down. Deductive top down. So vice versa ta, no? General to specific. Example lang natin balaod, bawsi. 'Di ba that is conclusion na no, bawsi. Kano sa magamit ang bawsi sa specific scenario? Oh, DC. Kano sa to gamiton ang bawsi in the specific. Kailan mo sa bawsi? Wala. Kasi wa kailana. Yes, iyon imong kwan. Sir, Oh, kano sa to magamit ang bawsi? pa ano na sir kanang Bata pa. sobra-sobra na ato ang mga ano Asa man? Sobra. Tong kwarta? ito sir. Kano sa magamit ang bawsi ba? Kung pakasuhan mo bawsing sa katao. Abuse sir, abuse sa babae o sa mga bata. Oh, yun, no? Wa man ni bawsi ba? No? Example lang Daisy, no? Imong papa, no? Nangulata si imong mama. Kay video, no? Di lang kaisa, no? More than twice, no? Kulata, nagdabhag, no? Nabukol, no? Si Bako Palayo, no? Ang uban, mamatay, no? Pwede na siya mapreso, no? Using the bawsi. Ano ba? So, yung deductive doon, bawsi ang deductive ato, mo to general. Ang specific ato is katong specific na nga case. Kuha ninyo. In math, no? Example lang na tay formula, Pythagorean theorem. I-apply nimong Pythagorean theorem in your drawing, no? Na kay gusto kuhaon nga height. Oh, that is deductive. Okay na nasabdan ninyo. Wala naman ba? No? So, what is mathematical proof and logic, no? Meron tayong tinatawag dito na intuition, proof, and certainty. No? Pag intuition, it means you are That's feel. gut Sir. Her feeling, guts. her guts, his guts, no? And proof, no, based on the logical reasoning, no, procedural, no, and certainty, you are that is absolute with no room for doubt. Walay rason nga magduha-duha pa ka, and that is certainty, no. Pakan ka na king cobra. Kung wakay tambala, matay majud ka. No, wala na yung rason nga buhi ka dara. Di ba? Ano gano'n, pakan king cobra, wala sa may rason nga buhi pa ka. Nga wala naman na, ano? Proven and tested naman na. Gusto niyo tisingan? Testing eh. You know? Ayaw patambal. No? And proven tested. Mamatay juga dira. No? Polias method, no, in problem solving. No? Sino yung naka-discover, no, ng polya? No? Si George Polya. No? Dili si George Almagro, no? George Polya. No? And what are those polya, no? Polya's problem solving. So, meron tayong UDCR. Ano yung U? You're the one? You and I? You're my, saman, sunshine. Sherlock. Nga rin. You is, Understanding the Understand. problem. ay, understanding the problem. Pataka, ada kong bangag, no? Understanding the problem. D. Dili ka Devise mo? a plan. Di ba sa plan na eh. Pag tunog, dili ka mo. Ah, C. Carry out the Carry plan. out the Carry out the plan. And yung R,
review and reflect no your solution. Okay. Yan. So man. So data representation no natay raw data, purpose of graphs, no graphs for categories. So yung raw data class, pag sinasabing raw data, that is a data no before analyzation. No? Wala pa nahilabtan nga data. No, virgin na virgin po nga data. No. So red data kanang mao pa'y pag-gather nimo sa data ba. Example lang nag-election ta. No, yan nagtallying ka. Kanang gitali nimo mao na no, raw data yan. Okay? Before the computation pa yan, no. That is raw data. Then purpose of graph, no, the purpose of graph is to interpret and communicate the data effectively. No? And of course, efficiently. No, not effectively, no, efficiently pod, pwede pod, no. Kaya nga naman ang graph manggod class, dali nimo ma-illustrate, dali nimo ma-deliver, no. Easy to deliver lang no ang graph no in your target respondents or participants. For example lang, pilay na-decrease o na-increase sa stikas enrollees. No, sa may gamito ninyo dra nga pag-graph from 8 years no. Pwede mo magamit og pie graph mo, Bar graph. bar graph no. So bar graph. Pwede kayo no. So pie graph pwede pug kagamiton na nimo your daily expenses no. Na kay 100 pesos pila man ka percent no in your graph ang padulong ang imong 100 pesos. Ay, man ako. Hmm. And another one, counter example. What is counter example? Counter example plus kanagong mohatag ka og rason nga mamali ang isa ka butang. Now, that is counter example. Siya ang rason nga mamali ang isa ka or fake news siya ba? And that is counter example. Mingon ta og in every even number is not divisible by 2. Ha? Di ba? In every even number is not divisible by 2. Makahaman tang ano man, mali man. And that is counter example. Na ba? Muhatag kag fake news, muhatag kag mali no nga rason. Pangutana, pangutana. Wala. Agoy, walay pangutana. Sige. And I hope no nga makapasar mo tanan sa exam, no. I hope nga walay mga mali, no. Ay mali, no. I hope makapasar mo. Hindi mo makapasar, no, automatically, pwede dyan mo mabagsak, no. And okay naman sa kung ano, bagsak mo kay wala man ko nag-build og connection sa inyo ha. No, di man ta kan di ana god sara jud ninyo no. Ana na jud akong ma-advise. Wala ni mga pangutana. Wala na. No? Sige. Ayaw mo kalimot sa akong mga pahimangno no. And dugay-dugay pa man ang exam. Advice na ko sa inyo kung mag-study good mo, pag-study mo og kuan kadlawon. Okay, kung mag-study mo karong adlaw class daghan kay mga tentasyon no. Ay usahay nga na mga hagad ug uli, laag, na mga ana god. Pwede dool ka sa kuan ba? Mas nice og kadlawon mo mag early morning nga walay disturbo. Lain po no nga alas 3 sa kadlaw na mo chat sa imo nga manglaag ta, mang milk tea ta. Oh, kisa may milk tea mo open og alas 3 sa kadlaw. No, na laag ta bay, no, alauna no, alas 2 jogging ta no, gukron pagkiro dra no, alauna sa kadlaw no. So, advice ako sa iyo magtulog no. And sa iyo pud mo og mata para mag-study ma. Sir, naka-record ang review sir. Oh, recorded no. Ay, off na nako. Man ako record. Ay, wala na record.